Keratea. Grčka, 4. decembar 1950. godine. Još je bio mrak kada su policijska vozila krenula prema brdu. Nema sirena, nema upozorenja. Samo tihi točkovi po kamenom putu koji se vijuga između borovih stabala prema zidinama koje se naziru u prvom sivilu zore. Manastir Presvete Bogorodice u borovima. Stoji onako kako manastiri uvijek stoje, nepomično, zatvoreno. Kao da je sagrađen da traje duže od svega što ga okružuje. Policajci izlaze iz vozila u tišini. Nalog za pretres izdat je zbog krijumčarenja. Izvoz maslinovog ulja na Kipar, a uvoz guma. Sitni privredni prekršaj. Ništa što bi sugerisalo da je ono što ih čeka unutar tih zidova nešto za što ne postoji jednostavna kategorija u kaznenom zakonu. Kucaju na vrata. Otvara ih žena srednje dobi, mirnog pogleda. Predstavlja se. Kaže da je Marijam od Keretee, majka superiora ovog reda. Kaže da sarađuje. Policajci ulaze. Ono što pronalaze unutar zidova manastira te zore nije ono što su očekivali. U prostorijama koje su trebale biti sobe za molitve, žene. Neke stare, neke mlađe. Neke leže na podu, neke izgledaju kao da nisu jele sedmicama, a neke ne reaguju na dolazak policajaca. Ni strahom, ni olakšanjem. Kao da su naučile da ne reaguju ni na šta. 36 djece odvedeno je na sigurno iste noći. U uredu majke superiore dokumenti. Oporuke, ugovori o prijenosu imovine, zemljišne knjige. Dokumenti za kuće, farme, stanove, rasute po cijeloj Grčkoj. Procjenjuje se u prvim satima pretresa da manastir posjeduje blizu 300 nekretnina, uz zlato, nakit i gotovinu. U jednoj prostoriji, zaključanoj, u kojoj nema prozora, žena, koja je prema dokumentima koje su policajci pronašli u tom manastiru bila od 1938. godine. Ukupno 12 godina. Kažu da je došla kao djevojčica i da je siroče. Napustila je porodica. Njena porodica, s druge strane, dobila je obavijest da je djevojčica umrla. Obje obavijesti su bile laž. Majka superiora Marijam odvedena je u pritvor bez otpora. Mirna, uspravnih leđa, s onim specifičnim smirajem čovjeka koji je uvjeren da je nedodirljiv. Ili koji je odavno naučio da ne pokaže ništa. Dok su je vodili prema vozilu, rekla je samo jedno. Ovo su sotonine izmišljotine. Istraga koja je uslijedila otkrila je da u tom manastiru između 1939. godine i 1950. umrlo između 177 i 500 ljudi. Djeca, žene, monasi. Ljudi koji su došli po spasenje, kojeg nikada nisu dobili. Ovo je priča o ženi koja je vjeru pretvorila u oružje. O sistemu koji je to omogućio. O žrtvama koje niko nije tražio. I o manastiru koji i dan danas stoji na onom istom brdu iznad Keretee, u kome ima još uvijek onih koji Marijam smatraju sveticom. Prije nego što počnemo, želimo vas upozoriti da ova epizoda govori o serijskim ubojstvima, mučenju, gladovanju i nezakonitom zatočenju unutar vjerske institucije. Dotičemo se tema zloupotrebe vjere i psihološke manipulacije, lažnog zatočenja djece i odraslih, te smrti koje su mogle biti spriječene. Svjesni smo da sadržaj ove epizode može biti emocionalno težak za neke slušaoce, posebno za one koji su sami iskusili manipulaciju ili zloupotrebu unutar vjerskih zajednica. Ako osjetite da bi vam ovi sadržaji mogli biti preteški ili vas mogu uznemiriti, preporučujemo da pauzirate epizodu ili je preskočite. Da bi se razumjelo kako je žena iz siromašne porodice, bivša radnica tvornice, postala apsolutni gospodar nad životima stotina ljudi, mora se razumjeti Grčka kakva je bila početkom 20. stoljeća. Nije to bila zemlja kakvu danas poznajemo.
Bila je to zemlja koja se tek sklapala od decenija ratova, revolucija i teritorijalnih previranja, balkanskih ratova, Prvog svjetskog rata, Grčko-turskog rata koji je završio 1922. godine katastrofom, prisilnom razmjenom stanovništva između Grčke i Turske, u kojoj je više od 1 milijun Grka protjerano iz Male Azije. Ljudi čije su porodice generacijama živjele na tim prostorima, u gradovima poput Izmira, u obalnim zajednicama poput Ponta, u planinskim selima Kapadokije, prostorima koji su bili grčki kulturno i jezično vijekovima, iako nikad formalno dio grčke države. Grčka je bila zemlja iscrpljenih ljudi, zemlje lišenih korijena, vjere koja je bila jedina konstanta u životu koji je inače izgubio svaki oblik stabilnosti. I upravo tada, 1923. godine, crkva je napravila potez koji je sve zakomplikovao. Novembra 1922. godine Stilianos Gonatas postaje grčki premijer, liberalni političar, zagovornik modernizacije i westernizacije Grčke. Čovjek koji je vjerovao da je julijanski kalendar simbol zaostalosti i da odbacivanje tog simbola Grčku vodi bliže Europi kojoj po njegovom mišljenju prirodno i pripada. Uz podršku njegove vlade 1923. godine mijenja se i crkveno vodstvo. Na čelo Grčke pravoslavne crkve dolazi nadbiskup Hrizostomos I. Mnogi su njegovo imenovanje odmah doveli u pitanje, s razlogom. U pravoslavlju postoji nešto što se zove apostolski kanoni. Skup pravila koja datiraju još iz ranih stoljeća kršćanstva i koja određuju kako se crkva organizira, kako se biraju sveštenici i biskupi i koji su uvjeti da neko uopće može obnašati crkvenu vlast. 30. apostolski kanon je bio jasan. Biskup koji svoju poziciju duguje svjetovnoj vlasti, koji je na poziciju postavljen odlukom vlade ili vladara, a ne odlukom crkvene hijerarhije, nema kanonski legitimitet. Njegova vlast, bez obzira na titulu i odoru, nije crkveno pravno valjana. Imenovanje je ipak prošlo. Te iste godine, na pravoslavnom saboru u Konstantinopolu, Grčka pravoslavna crkva donijela je odluku da prihvati gregorijanski kalendar. Onaj isti kalendar koji su katolici koristili od 16. stoljeća. Onaj isti kalendar koji je ostatak Europe prihvatio još za vrijeme Napoleona. I 27. decembra 1923. godine Hrizostomos je potpisao dekret. Za većinu Grka ovo je bila racionalna, praktična odluka. Usklađivanje s modernim svijetom. Kraj situacije u kojoj je Grčka slavila Božić 13 dana nakon ostatka Europe. Ali za jedan dio vjernika ovo je bila izdaja. Oni koji čuvaju staro, pravo, jedino ispravno. I odbili su se pokoriti što je rezultiralo šizmom. Šizma je podjela unutar vjerske zajednice, uzrokovana neslaganjem oko važnih odluka. Dio vjernika koji više ne priznaje dotadašnji autoritet odvaja se i osniva vlastitu zajednicu. I od tog trenutka ono što je bilo jedno postaje dva. I svako uvjeren da je upravo on na ispravnoj strani. Šizma koja je uslijedila nije bila brza. Bila je postepena, bolna i duboko lična. Porodice su se dijelile, sela su se dijelila, sveštenici su morali birati stranu. Manastiri su postali bojišta teoloških sukoba koji su izvana izgledali apsurdno. Rat oko datuma. Ali iznutra su se osjećali kao pitanje spasa ili prokletstva. Starokalendaristi su na Hrizostomovo imenovanje gledali upravo kroz tu prizmu. Kalendar nije bio jedini problem. Problem je bio čovjek koji je taj kalendar potpisao. Čovjek kog je vlada postavila. Čovjek čiji je autoritet, prema njihovom čitanju kanonskog prava, bio od samog početka upitan. Za starokalendariste 27. decembar 1923. godine nije bio samo pogreška. Bio je dokaz da institucija koju su vjerovali, koju su poklanjali djecu, novac i živote, izdala sve ono za što se zalagala.
I od tog trenutka pa nadalje, svako ko ostane unutar te institucije ostaje unutar nečega što više nije crkva Hristova nego njena karikatura. Starokalendaristi su bili manjina, ali strastvena, organizovana, uvjerena manjina. I kao svaka uvjerena manjina koja se osjeća progonjenom od vlastite institucije, bili su veoma osjetljivi i podložni. Posebno su bili podložni lažnim prorocima. Harizmatične vođe koji su tvrdili da znaju istinu koju je glavna crkva izdala. Na obećanja da postoji zajednica, čista, ispravna, odabrana, koja čuva ono što je vrijedno čuvanja dok se sve oko nje raspada. Tu je na scenu stupio biskup Matthew Karpatakis od Vrestene. Matthew je bio sveštenik koji je šizmu doživio kao osobni poziv. Nije bio marginalna figura, bio je biskup, čovjek s autoritetom i reputacijom unutar crkve. Ali kada je crkva prihvatila novi kalendar, Matthew je odbio. Proglasio se nositeljem istinskog pravoslavlja i osnovao vlastitu frakciju starokalendarista, koja će kasnije po njemu biti nazvana Matetima, jedna od najradikalnijih struja unutar cijelog pokreta. Dok su drugi starokalendaristi bili nezadovoljni reformom, ali su i dalje priznavali određenu valjanost sakramenta zvanične crkve, Matejti su zauzeli apsolutnu poziciju. Zvanična grčka pravoslavna crkva koja je prihvatila novi kalendar nije samo pogriješila. Ona je lišena božanske milosti i njeni sakramenti su ništavni. Krstiti se u toj crkvi, vjenčati se, pričešćivati, sve to prema Matejtima kao da se nije ni desilo. Počela se graditi mreža manastira i sljedbenika koji su Matthewa smatrali jedinom legitimnom crkvenom vlašću u Grčkoj. Čovjek harizmi, čovjek uvjerenja, čovjek koji je znao govoriti o vjeri na način koji ljude privlači, a ne odbija. Isti čovjek koji je negdje oko 1906. godine upoznao mladu ženu po imenu Marine Salakiotis, koja je tada imala oko 23 godine. Malo se zna o životu Marijam Salakiotis prije nego što je postala časna sestra. Ali to nije slučajnost. Žene poput Marijam, koje grade moć od ničega, transformišu se iz jednog identiteta u drugi, na način da prvi identitet gotovo ne ostavlja nikakav trag. Ostaje praznina tamo gdje bi trebala biti historija. Djelomično jer su dolazile iz slojeva društva koje historija nije smatrala vrijednim bilježenja. Djelomično jer su same, svjesno ili nesvjesno, brisale ono što ih je podsjećalo na život koji su imale, prije nego što su postale ono što su zaista htjele biti. Rođena je oko 1883. godine u Kereteji, malom gradu u istočnoj Atici, 50 km južno od Atene. Nije bila ni bogata, ni slavna, ni posebna, ni po čemu. Bila je samo jedna od desetine hiljada mladih žena rođenih u malim grčkim mjestima u kojima su se životi živjeli i završavali unutar nekoliko kvadratnih kilometara, bez mnogo buke i bez mnogo alternative. Porodica je bila siromašna. Otac, prema zapisima koji postoje, poljoprivredni radnik i bez ikakvih podataka o njenoj majci. Djetinjstvo koje se može zamisliti bez mnogo mašte, jer je bilo gotovo identično drugim djetinstvima. Farma, kućanski poslovi, crkva nedjeljom i horizont koji se nije pomicao. Kao mlada žena radila je u tvornici, najvjerovatnije tekstilnoj, kako je to u Grčkoj tog doba najčešće bilo za žene koje su napuštale seosku ekonomiju i ulazile u industrijsku. Teški sati, malo novca, ruke koje su pamtile svaki dan kroz umor koji nije prolazio ni nedjelju. Marina Salakiotis, kako joj je tada bilo ime, bila je niko. I to je možda najvažniji detalj njene priče. Najopasnije vođe su oni koji su je jednom bili lišeni, koji znaju kako izgleda siromaštvo iznutra, kako se osjeća nevidljivost, kako boli biti na dnu društvene ljestvice bez ikakve nade da će se to promijeniti. Ti ljudi, kada nađu put prema moći, ne vladaju umjereno. Vladaju apsolutno, jer znaju bolje od svakoga ko je bio na vrhu od rođenja, da se moć može izgubiti. I ta spoznaja
čini ih nemilosrdnima. Crkva je historijski bila jedan od rijetkih prostora u kojima je žena bez porodičnog kapitala i bez muža mogla izgraditi nešto nalik na autoritet. Manastiri su bili mjesta gdje su se hijerarhije gradile na osnovu posvećenosti i reputacije, ne na osnovu roda ili nasljedstva. Za ženu poput Marine to nije bila mala stvar. To je bio jedini otvoreni prozor u sobi punoj zatvorenih vrata. I tako je Marina ušla u zvaničnu grčku pravoslavnu crkvu kao časna sestra. U istu crkvu gdje je Matthew bio svećenik. Tu su se upoznali. Susret između njih nije bio susret jednakih. Bio je to susret između crkvenog autoriteta koji je tražio saveznike i žene koja je tražila smisao, ili moć, ili oboje. Matthew je u njoj vidio posvećenu sljedbenicu. Marina je u njemu vidjela izlaz. Kada je 1923. godine crkva prihvatila novi kalendar, Marina nije oklijevala. Zajedno s Matthewom odbila je reformu. Promijenila je ime iz Marina u Marijam. Prešla je u starokalendaristički pokret i počela graditi poziciju unutar Matthewove zajednice koja je daleko premašivala ono što je njenom statusu formalno pripadalo. 1927. godine zajedno su osnovali manastir. Matthew je tada imao 66 godina. Bio je star čovjek, teološki autoritet koji je cijeli život gradio viziju pravog pravoslavlja, ali čovjek koji je već ulazio u posljednje poglavlje svog aktivnog života. Energiju za gradnju, za operativno vođenje, za svakodnevne odluke koje pretvaraju viziju u instituciju više nije imao. Marijam je imala 44 godine. Bila je u punoj snazi, dovoljno zrela da zna šta radi i dovoljno mlada da ima kapacitet da to izvede. Bila je organizovana na način na koji Matthew nikada nije bio. Bila je nemilosrdna u administraciji. Znala je kako privući donacije, kako razgovarati s bogatim porodicama, kako prezentirati zajednicu kao utočište koje svakom ko dođe nudi nešto što inače nema. Zajednicu, smisao, spasenje. Matthew je bio lice pokreta. Marijam je bila sve iza tog lica. Računovodstvo, regrutacija, disciplina, novac. Manastir je dobio ime Presveta Bogorodica u Borovima. Na 871 metar nadmorske visine, smješten između Kereteje i malog sela Kakitalasa u brdima istočne Atike, okružen borovim šumama koje su zimi izgledali kao zidovi, a ljeti kao labirint. Osnovan je u čast ulaska Presvete Bogorodice u hram, jednog od 12 velikih pravoslavnih praznika koji se slavi 21. novembra. I taj izbor nije bio slučajan. Ulazak Bogorodice u hram obilježava trenutak kada su Joakim i Ana, roditelji djevice Marije, doveli svoju trogodišnju kćerku u Jerusalemski hram i posvetili je Bogu. Predali su je, zauvijek, bez povratka. U pravoslavnoj tradiciji taj trenutak nosi duboku simboliku posvećenja i odricanja. Predaje svega zemaljskog u ime nečeg višeg. Roditelji koji predaju dijete. Dijete ulazi u prostor iz kog se ne izlazi u svijet. Granica između vanjskog i unutrašnjeg koja se jednom prođe i više se ne prelazi nazad. Marijam je to znala i izabrala je taj praznik kao temelj manastira koji će od svojih članova tražiti upravo to. Ulazak iz kog nema izlaska. Predaju svega. Odricanje od porodice, od imovine, od svijeta koji ostaje s druge strane zidina. Grčka je u tom periodu bila zemlja u kojoj su manastiri bili van domašaja zakona na način koji danas nije moguće lako zamisliti. Crkvene institucije uživale su autonomiju koja je bila dio historijskog kompromisa između države i crkve. Kompromisa koji je funkcionisao sve dok crkva funkcioniše kako treba. Kada crkva prestane funkcionisati iznutra, kada postane nešto sasvim drugo od onoga za što se predstavlja, taj kompromis postaje štit za sve što se krije iza zidova.
Planovi za manastir nisu nastali 1927. već u aprilu 1925. 2 godine ranije, kada je Marijam kupila 7 jutara zemljišta, što je otprilike 28 duluma. Iste godine kupila je još 2 parcele. Žena koja je ušla u crkvu bez ičega, koja je prethodno bila radnica u tvornici iz siromašne porodice, kupovala je zemljišta u ime manastira koji još nije ni postojao. S kojim novcem? To pitanje istraživači i historičari nisu nikada sasvim razriješili. Ni tada, ni danas. Marijam Salakiatis je to znala i nastavila je graditi. Kuća broj 71 u ulici Megalou Aleksandrovu u Kereteji. To je adresa na kojoj je odrasla Marina. Siromašna kuća, siromašne porodice u malom gradu koji niko nije posebno bilježio. Marijam je kupila tu kuću ili naslijedila, da bi potom je prepisala na ime manastira. Dokumenti o tome nisu sasvim jasni. Nije to bila slučajnost ni sentimentalnost. Bila je to poruka. Možda sebi samoj, a možda svima koji su dolazili. Da je žena koja je tu bila niko, sada bila sve. Da je temelj carstva bila upravo ona kuća iz koje nije mogla pobjeći dovoljno brzo i daleko. Žena koja nije imala ništa, sagradila je carstvo na temelju kuće u kojoj je bila niko. Izvana manastir je izgledao tačno onako kako bi manastir trebao izgledati. Bijele zidine, zvonik, borove šume koje su se protkale putem uz brdo sa svih strana kao prirodna ograda između onog unutra i onog vani. Tišina koja je bila dio arhitekture jednako kao i kamen. Za posjetitelja koji bi prvi put došao ili za porodicu koja bi dovela bolesnog člana s nadom da će se oporaviti, bio je tu prizor koji bi ulijevao osjećaj sigurnosti. Matthew nije krio da manastir ima 2 svrhe i nikada se nije pretvarao da je samo jedna od njih važna. Prva svrha bila je duhovna, slaviti djevicu Mariju, pružiti utočište vjernicima koji su odbili novi kalendar, stvoriti prostor gdje će se istinsko pravoslavlje moći živjeti daleko od institucije koja ga je prema Matthewovom uvjerenju izdala. Druga svrha bila je pragmatična i Matthew je o njoj govorio jednako otvoreno. Starokalendaristički pokret bio je progonjen. Država je zatvarala njihove crkve. Sveštenici su bili uhapšeni. Da bi pokret preživio, trebao je novac. Manastir je trebao biti mjesto koje će privlačiti donacije vjernika, prikupljati imovinu, osiguravati prihode koji će financirati ono što pripovjedanje i molitva sami ne mogu. Bio je to u suštini sasvim legitiman cilj za čovjeka koji je vodio progonjenu manjinu. Ali nije znao, ili se možda pravio da ne zna, da je žena koja je sjedila s njim za stolom dok su planirali taj manastir imala potpuno drugačiju viziju šta će biti sa tim novcem. Matthew je planirao financirati pokret. Marijam je planirala financirati sebe. Manastir je od samog početka bio poznat kao vjersko utočište za starokalendariste i što je privlačilo posebnu pažnju šire mase bio je besplatni sanatorij za oboljele od tuberkuloze. Visoka nadmorska visina, čist planinski zrak, izolacija od gradske buke. Na papiru savršeno mjesto za oporavak. Za porodice koje su imale bolesnog člana i nisu imale novca za pravo liječenje, manastir je izgledao kao odgovor na molitvu. I ta opcija im nije bila samo privlačna, već je bila jedina koju su imali. Da bi se razumjelo zašto je ponuda besplatnog liječenja bila toliko moćna, mora se razumjeti šta je tuberkuloza značila u 20. stoljeću. Nije bila samo bolest, bila je sramota. Nešto o čemu se nije govorilo naglas, nego samo šapatom iza zatvorenih vrata. U međuratnoj Grčkoj tuberkuloza je imala jasnu društvenu adresu. Smatralo se da je to bolest siromašnih, industrijskih radnika, sluškinja, izbjeglica. Siromašne porodice živjele su u pretrpanim stanovima bez adekvatne ventilacije. To jeste u savršenim uslovima za širenje bacila koje se prenose zrakom. Najčešće su oboljevali oni koji nisu imali da jedu kvalitetno i dovoljno. Oni koji su radili preduge smjene u tvornicama bez ikakve zaštite. Liječnici tog doba su javno pisali o direktnoj vezi između pothranjenosti i širenja bolesti. Država je pokušala reagirati, ali sporo i nedovoljno. Bolnice su postojale, ali pristup njima nije bio jednak za sve. Liječenje je bilo skupo.
Sanatoriji su bili luksuz koji prosječna grčka porodica nije mogla priuštiti. Sotirija, najveći državni sanatorij u Ateni, primala je pacijente, ali njeni liječnici su u izvještajima navodili da su tragični ishodi neizbježni jer pacijenti dolaze prekasno, već u terminalnoj fazi. A uzrok kasnog dolaska nije bilo neznanje, bilo je siromaštvo. Bila je sramota. Bila je činjenica da se u Grčkoj tog doba oboljeli od tuberkuloze nisu liječili, nego su se krili. Jer kada bi bolest postala poznata, oboljeli bi bili marginalizovani od strane društva, dobivali bi otkaze na poslu, a komšije i porodice bi počeli izbjegavati. Jedan od priznatih načina liječenja bio je planinski zrak. Visoka nadmorska visina. Čist, hladan, suv zrak koji je pomagao plućima da dišu lakše. Hermann Bremer, njemački liječnik, utemeljio je cijeli pokret sanatorija na toj premisi još 1854. godine. I do 20. godina 20. stoljeća svaki sanatorij koji je vrijedio nešto bio je smješten visoko u planinama, daleko od buke i gradske zaraze. Marijam je to znala. U suštini ona je znala nešto više od toga. Planinski zrak ne liječi tuberkulozu. On pomaže da se bolest uspori, ali ne liječi. Bez pravog liječenja, bez adekvatne prehrane, bez medicinskog nadzora, bolesnik koji dođe na planinu i nastavi živjeti u pretrpanoj prostoriji sa drugim oboljelim neće se oporaviti. Situacija će mu se samo pogoršati. Ali porodica koja šalje bolesno dijete u manastir to nije znala. Porodica je znala samo jedno, da nema novca za pravi sanatorij, da država nema mjesta za njihovog bolesnika i da na brdu iznad Kerete postoji mjesto koje prima besplatno. A manastir? U manastiru liječenja nije bilo. Nije postojao doktor. Nije postojala medicinska njega. Postojao je samo planinski zrak i molitva. I Marijam, koja bi pacijente i porodice dočekala na vratima. Oboljeli koji su dolazili bili su smješteni zajedno. U prostorijama bez ventilacije, koje nisu bile dizajnirane za izolaciju bolesnika, nego za zajedničko življenje. Umjesto da se oporave, mnogima se zdravlje pogoršalo, zaraza se širila i ljudi su umirali, okruženi molitvama koje su govorile da je sve u Božjim rukama. Tužitelji su na suđenju rekli da je od tuberkuloze u manastiru umrlo najmanje 150 djece. Djece koja su dovedena u manastir s nadom da će se oporaviti. I svako od njih, ili gotovo svako, imao je porodicu koja je nešto potpisala, neku nekretninu, neku ušteđevinu, koja je nakon smrti djeteta ostala u manastirskim knjigama. Svaka smrt bila je predodređena. Svaka smrt bila je dio sistema koji je funkcionisao s preciznošću kakvu nijedna institucija tog doba u Grčkoj nije imala. I da bi se razumjelo kako je taj sistem radio, mora se razumjeti kako je čovjek ulazio u njega. Jer nije bio problem samo što su ljudi umirali unutar tih zidova. Problem je bio što su dolazili sami, dobrovoljno, s nadom. To je ono što je istražitelje najduže držalo budnjima noću. Sistem u manastiru nije bio komplikovan. Novi članovi, bilo da su dolazili kao bolesnici koji traže ozdravljenje ili kao vjernici koji traže zajednicu ili kao bogati koji traže smisao, prolazili su kroz isti ulaz. Na početku bi obavili razgovor gdje bi Marijam ili jedna od njenih pouzdanih sestara sjela nasuprot novog člana i strpljivo s velikom dozom pažnje slušala. To je bila ona vrsta posvećenosti koja se u svakodnevnom životu rijetko susretala. Pažnja koja govorniku daje osjećaj da je nekom je bitan i da ono što govori sa sobom nosi određenu težinu. Svi razgovori bi dali govornicima osjećaj da je njihova priča važna i da su ovdje sigurni. Ispovijed je bila obavezna. Svaki novi član morao je ispovijediti sve svoje grijehe, ali ne svešteniku u ispovjedaonici, nego lično Marijam. I to vrlo detaljno, dok bi Marijam sve pomno bilježila. Iako je za nove članove to izgledalo kao duhovna vježba i prvi korak na oprostu njihovih grijeha, za Marijam je to kolekcija ljudskih tajni i najvećih slabosti. Ovo je bila kolekcija materijala koji će, kada dođe trenutak, biti iskorišten protiv onoga koji ih je izgovorio. Uz ispovijed dolazile su i zakletve, koje su uključivale post, period tišine i molitve koje su trajale satima. Sve je to bio dio prakse koje su u okvirima pravoslavne tradicije bile sasvim uobičajene, ali u rukama Marijam su bile pretvorene u instrumente iscrpljenja i manipulacije. Čovjek koji ne spava dovoljno, koji ne jede dovoljno,
koji je okružen neprekidnim ritualima koji ne ostavljaju prostora za vlastite misli. Takav čovjek počinje gubiti sposobnost kritičkog razmišljanja. Počinje se oslanjati na autoritet koji ga okružuje. Počinje vjerovati da je sve što mu se kaže istina. I onda je dolazilo prvo iskušenje njihove vjere. Svaki novi član morao je položiti zavjet siromaštva. Odricanje od svake zemaljske i materijalne imovine kao dokaz posvećenosti Bogu. Odricanje materijalnog nije bilo nešto što je Marijam izmislila. Zavjet siromaštva dio je monaške tradicije već vijekovima. On predstavlja jedan od 3 temeljna monaška zavjeta u kršćanskoj tradiciji. Uz zavjet čistoće i zavjet poslušnosti. Odricanje od imovine nije tumačeno kao gubitak, nego kao oslobođenje, kao dokaz da vjernik više ne robuje zemaljskom, da je srce okrenuto prema Bogu, a ne prema stvarima koje propadaju i prolaze. U pravim manastirima taj zavjet funkcioniše kao kolektivni čin. Imovina se predaje zajednici, zajednica o njoj skrbi i niko ne posjeduje ništa. U njenom manastiru imovina se prenosila direktno na nju. Kuće, farme, štednja, nakit, sve što je novi član posjedovao, prepisivalo se u njeno ime ili u ime manastira koji je ona kontrolisala. Notarski ovjereno, legalno, potpuno u skladu sa zakonom koji nije imao mehanizme da zaštiti one koji su to potpisivali pod prisilom koja se nije mogla dokazati. Marijam je bila strpljiva. Nije žurila. Znala je čekati pravi trenutak. Kada je osoba bila dovoljno iscrpljena, dovoljno izolirana, dovoljno uvjerena da je ovaj manastir jedino sigurno mjesto na svijetu, da potpiše bez oklijevanja i osjećaja prisile. Na suđenju će tužitelj reći da je u državnim registrima pronađeno gotovo 300 nekretnina u Marijaminom ili manastirskom vlasništvu. 300. Svaka sa pričom, svaka sa čovjekom ili ženom u čijem posjedu je sve to bilo i sa potpisom da se odriče svega. Jednom, kada bi novi član ušao u manastir, kontakt s vanjskim svijetom bi prestao. Nije bilo slobodnih posjeta od porodice. Nije bilo pisama koja bi slobodno dolazila i odlazila. Nije bilo izlazaka. Porodice su bile uvjerene da su njihovi članovi dobro. Sretni, mirni. Pronašli duhovni spokoj koji u vanjskom svijetu nikada nisu mogli pronaći. Neke porodice su pitale, neke su insistirale i Marijam bi uvijek s osmijehom i mirnim glasom tačno znala šta reći i dati objašnjenje koje je zvučalo savršeno razumno. Ponekad je odgovor bio drugačiji. Porodicama je rečeno da su njihovi članovi umrli, tiho i u miru Božijem. Porodica bi dobila vijest, žalovala bi i nastavila živjeti, a član koji je umro bio je i dalje živ unutar onih zidova bez znanja da ga porodica žali. Dok je Matthew propovijedao, Marijam je bilježila imovinu. Dok je Matthew govorio o odricanju zemaljskog i materijalnog, Marijam je potpisivala ugovore. Dok je Matthew obećavao spasenje, Marijam je procjenjivala koliko to spasenje vrijedi u dinarima i nekretninama. Nije poznato je li Matthew znao šta Marijam radi iza kulisa. Mišljenja historičara se po tom pitanju razilaze. Neki tvrde da je bio svjestan i saučesnik. Vjeruju da je cijeli sistem bio zajednički projekt od samog početka. Drugi tvrde da je bio iskreni vjernik kojeg je Marijam koristila kao paravan, da je njegova vjera bila stvarna, a njezina instrumentalna od prvog dana. Odgovor na to pitanje nije moguće dati sa sigurnošću. Dok je Matthew bio živ, Marijam je formalno bila u sjeni. U očima svijeta je bila njegova podređena i pokorna. Formalno, samo časna sestra u službi biskupa. Čovjek koji je stajao ispred nje nije znao ili nije htio znati šta se gradi iza njegovih leđa. Unutar zidova Marijamina vlast bila je apsolutna. Pravila su bila brojna i stroga. Post koji je prelazio granice zdravog, molitve koje su trajale do fizičke iscrpljenosti, minimalna prehrana, spavanje na tvrdim površinama, tijelo koje je sistemski slabilo, jer slabo tijelo ne može pobjeći, ne može se boriti, ne može misliti jasno. Kazne za kršenje pravila bile su fizičke i mukotrpne. Svjedoci na suđenju opisivali su batine, zatvaranje u prostorije bez prozora, uskraćivanje hrane, javno poniženje pred cijelom zajednicom.
Jer poniženje pred drugima slama nešto u čovjeku što ni jedna kazna u privatnosti i nasamo ne može slomiti. Jednom prilikom se desilo da se sestra Teodora usudila suprotstaviti Marijam. Javno je dovela u pitanje neke od njenih odluka. Optužena je pred zajednicom za najteže grijehe koje je Marijam mogla smisliti. Pretečena je i umrla je od unutrašnjeg krvarenja. Marijam je to nazvala Božjom kaznom za drskost. Sestra Marija suprotstavila se drugi put. Umrla je od posljedica batina koje je zadobila u bolnici u Ateni, nekoliko dana nakon što je dovedena. Ostatak zajednice, koja je u vrhuncu Marijamine moći brojala više od 400 članova, šutio je. Šutnja je bila jedini oblik preživljavanja koji je u tom manastiru bio dostupan. Matthew je umro 27. maja 1950. godine u manastiru koji je pomogao sagraditi, oslabljen bolešću i dugim periodima posta i izolacije koji su obilježavali kraj njegovog života. Imao je 89 godina. Manastir koji su zajedno osnovali 1927. godine bio je to doba već dobro uspostavljena institucija. Poznata unutar starokalendarističke zajednice kao mjesto duhovnog utočišta, poznat vanjskom svijetu kao manastir koji prima bolesne. Ali njegova smrt bila je samo formalni kraj onoga što je u praksi prestalo mnogo ranije. Već krajem 1930-ih, dok je Matthew još bio živ, počeo je slabiti na način koji nije ostavljao sumnje. Bolest i starost ograničili su ga na manastir. Nije više putovao, nije više javno nastupao, nije više mogao biti prisutan u svakodnevnom upravljanju zajednicom koja je do tada narasla do ozbiljnih razmjera. Odluke su morale donijeti nečije ruke, a jedine ruke koje su bile dovoljno blizu, dovoljno organizovane i dovoljno ambiciozne bile su Marijamine. S Matthewovom smrću vodstvo je formalno trebalo prijeći na nekoga drugog unutar hijerarhije. Ali hijerarhija je bila krhka, pokret mali i fragmentovan. I nije bilo nikoga ko bi imao autoritet ili volju da se suprotstavi ženi koja godinama gradila svoju poziciju kamen po kamen, nekretninu po nekretninu, vjernik po vjernik. Marijam je formalno preuzela sve i od tog trenutka manastir je prestao biti ono čime se predstavljao. Ili možda prestao pretvarati da jeste. Matthew je sahranjen na tlu manastira koji je pomogao sagraditi, u zemlji koja je već bila puna onih koji su umirali unutar tih zidova. Godinama nakon njegove smrti i u godinama dok je još bio živ, dok je još pripovjedao i obećavao spasenje, ta ista zemlja je primala mnoge druge. Bez ceremonije i bez obavijesti porodicama. Nije bio obilježen ni jedan grob koji bi ikome rekao da tu leži nečiji otac, nečija majka ili nečije dijete. Iza svakog od tih neobilježenih grobova bila je osoba sa imenom i sa porodcom, sa životom koji je imao smisao i težinu prije nego što su došli na vrata manastira Presvete Bogorodice. Ali nisu svi koji su ušli umrli unutra. Neki su preživjeli, neki su izašli. Neki su dočekali dan kada je policija ušla kroz ona vrata i pronašla ih još žive, ali ne onakve kakvi su bili kada su ušli. Jedna od njih bila je djevojčica smještena u manastir 1938. godine. Nije poznato koliko je djevojčica tačno imala godina kada je dovedena. Nije poznato njeno ime. Nije poznato ni ko je doveo, ni pod kojim okolnostima je završila iza tih zidova. Ono što je poznato je ono što se desilo nakon što su se vrata zatvorila. Djevojčici je rečeno da je siroče. Da porodica ne postoji ili da ne želi. Njenoj porodici sa druge strane rečeno je da je djevojčica umrla. Obje strane su vjerovale. Obje strane su živjele s gubitkom koji je bio potpuno izmišljen, ali koji su nosili kao stvaran jer nisu imali razloga sumnjati. Porodica je žalovala. Djevojčica je odrastala uvjerena da je sama na svijetu. Djevojčica je ostala u manastiru. Dugi niz godina je bila zatočena u prostoru iz kojeg nije mogla izaći, u uvjerenju da je niko s druge strane zidina ne želi. Kada je policija ušla u manastir decembra 1950. godine, djevojčica je imala oko 25 godina. Nije bila ušla kao odrasla žena koja bira monarški život. Ušla je kao dijete. Je li curica našla porodicu? Nema ni jednog izvora koji to potvrđuje ili negira. Apsolutno ništa nije dokumentovano o tome šta se desilo s njom nakon racije. Ni ime, ni sudbina,
ni porodični susret. Ostaje kao jedna od onih priča koja nema kraj koji bismo mogli ispričati. Nisu sve žrtve bile same, niti su bile dovedene od strane drugih. 2 para su došla u manastir s nadom da će zajedno pronaći ono što pojedinačno nisu mogli. Bili su namamljeni u manastir. Proces je bio standardni, razgovor, ispovjed, zavjet i potpisivanje. Svoju imovinu, svoja imanja, sve što su imali. Prenijeli su na manastir. Na Marijamino ime, kako su svjedoci na suđenju potvrdili, i onda su saznali šta ih očekuje. Nekako su načuli kroz pukotinu u sistemu izolacije koji je inače bio nepropustan. Saznali su za uvjete koji ih čekaju. Za ono što se dešava onima koji uđu i ne izlaze. Možda su čuli nešto što nisu smjeli čuti. Možda su vidjeli nešto što nisu smjeli vidjeti. Možda je neko šapnuo nešto u prolazu, ali su se odlučili da pobjegnu iz manastira. Barem su pokušali da pobjegnu, ali nisu uspjeli. Umrli su od izgladnjivanja, zarobljeni u prostorijama inficiranim tuberkulozom. Zatvoreni, bez hrane, bez medicinske njege, u sobama u kojima je zrak sam po sebi bio smrtonosan za one čija su pluća već bila oslabljena. Ovo nije bila nesreća, niti je bila bolest koja se nije mogla spriječiti. Ovo je bila njihova kazna za neposlušnost i suprotstavljanje sistemu. Sistem koji je Marijam izgradila bio je posebno efikasan s jednom kategorijom žrtava, bogatim udovicama. I to je bilo daleko od slučajnosti. To je bila kalkulacija. Udovica u Grčkog međuratnog perioda bila je žena u specifično ranjivom položaju. Izgubila je muža, zaštitu, ekonomsku sigurnost, socijalni status koji je u patrijarhalnom društvu dolazio uz brak. Djeca su možda bila odrasla i otišla. Prijatelji su se povukli. Crkva je bila prirodno utočište. I starokalendaristički pokret s obećanjem čiste vjere i istinske zajednice bio je posebno privlačan za žene koje se osjećale da im moderne institucije neće pružiti potrebnu pomoć. Marijam je znala prepoznati takvu ženu. Znala je kako s njom razgovarati. Znala je koje riječi koristiti. O samoći, o smislu, o tome da je Bog jedino što ostaje kad sve ostalo ode. I kad bi udovica jednom došla, proces je bio standardan. Razgovor, ispovjed, zavjet, potpisivanje. Jedna od svjedokinja na suđenju opisala je kako je njena majka, bogata udovica iz Atene, otišla u manastir na kratku posjetu i više se nije vratila. Porodica se raspitivala u manastiru, dobijali su uvjerenja da je sve u redu. Majka im je slala pisma, ali pisma su zvučala kao da ih nije sama pisala. Ton je bio kao da je riječi neko drugi spretno birao dok je ona pisala. Njena imovina, kuća u Ateni, farma na periferiji, štedni račun, sve je bilo prepisano na manastir, notarski i ovjereno, legalno. Potpuno u skladu sa zakonom koji nije imao mehanizme da zaštiti ženu koja je potpisivala pod pritiskom kojeg niko izvana nije vidio. Majka je umrla unutar manastirskih zidova. Tiho, bez provoda, bez obavijesti porodici. Kćer je saznala, ali prekasno da se išta promijeni, prekasno da se išta vrati, prekasno da se kaže zbogom. 1949. godine je 18-godišnja Eugenija Margeta uputila vlastima optužbu koja je bila konkretna, detaljna i potkrepljena dokazima. Izjavila je da je bila zatočena u manastiru i prisiljena da prepiše svoju imovinu u korist manastira. Imovina se vrednovala prema tadašnjim procjenama oko $80.000 u današnjoj vrijednosti. Potpisala je, jer je bila mučena dok nije potpisala. Eugenina optužba nije bila prva, ali je bila dovoljno konkretna i dovoljno potkrepljena da pokrene pravu ozbiljnu istragu. Istraga nije dovela do hapšenja zahvaljujući sistemu zaštite u kojem je manastir uživao. Autonomija crkve, izolacija lokacije, strah svjedoka. Bio je dovoljno čvrst da Marijam prođe kroz tu prvu pukotinu bez posljedica. Ali pukotina je ostala. I polako, kroz 1949. i početak 1950. godine, počeli su se javljati i drugi. Žene koje su uspjele nekako da pobjegnu, porodice koje su izgubile kontakt sa članovima, anonimne dojave koje su stizale vlastima i koje su zasebno zvučale nevjerovatno, ali koje su zajedno počele formirati mozaik koji je pokazivao realnu sliku dešavanja iza zatvorenih vrata. Postoji još jedna priča koja je imala međunarodni odjek.
priča o Simeli Spiridis, 18-godišnjoj djevojci koja je odrasla u Toledu u Ohaju, ali je rodom iz Grčke. 1949. godine Simela je nestala. Njen otac, Kristo, kontaktirao je grčku ambasadu, vlasti u Ohaju, na kraju je čak kontaktirao i FBI. Američka savezna istraga je pratila trag i dovela ih ravno do manastira u Kereteji. Ono što su istražitelji otkrili nije bilo slučajno. Sestra koja se identificirala kao Marijam Zafiropoulos bila je u Sjedinjenim Američkim Državama s jasnom misijom prikupiti imovinu vrijednu $10.000, prepisanu na manastiru. Ali nije prikupljala samo novac. Koristila je svaki kanal komunikacije kako bi stupila u kontakt sa grčkom dijasporom s ciljem da privuče nove članove. Razgovarala je sa porodicama, posjećivala domove, nudila utjehu i zajednicu onima koji su živjeli daleko od domovine i koji su u tome mogli pronaći nešto što im Amerika nije mogla dati. Simela je bila jedna od njih. Slučaj je privukao pažnju Associated Pressa. Vijest je obišla međunarodne medije. I po prvi put Marjamin manastir nije bio samo lokalna grčka priča. Bio je vijest koja se čitala u Ohaju. Prema izvještaju koje je AP obavio, otac je uspio stupiti u kontakt sa ćerkom. Je li izašla? Je li ostala? Šta se tačno dešavalo unutar? To nije izašlo u javne zapise. Ali ono što je ostalo bio je trag. Dokaz da Marjamina mreža nije poznavala granice. Da nije hvatalo samo one koji su bili blizu. Siromašne, bolesne, usamljene u brdima Atike. Hvatala je i one koji su živjeli sa druge strane oceana. Koji su imali imovinu. Koji su imali veze sa dijasporom. Koji su bili dovoljno daleko od manastira da ne znaju šta ih čeka kad stignu. $10.000. Jedna sestra s lažnim imenom i djevojka koja je nestala. Toliko je bilo dovoljno. Djevojčica bez imena, bogata udovica, Eugenija, Simela i stotine drugih čija se imena nisu sačuvala u javnim zapisima ili čije porodice nikada nisu imale hrabrosti ili resursa da progovori. Svi su imali nešto zajedničko. Nisu bili glupi. Nisu bili naivni na način na koji se lako osuđuje. Bili su ranjivi. I to na specifičan način koji je Marijam prepoznala i iskoristila bolje nego iko drugi u tom trenutku. Bili su sami. Ili bolesni. Ili prestrašeni. Ili u potrazi za nečim što im svakodnevni život nije mogao dati. Zajednicom, smislom, duhovnim mirom koji u Grčkoj bio luksuz koji većina nije mogla priuštiti. I tako je većina došla sama, dobrovoljno i s nadom da će ovdje pronaći ono što želi. Nije sama brutalnost ta koja je uznemirila tužitelje. Više ih je uznemirila sposobnost jedne žene da ljude koji su tražili Boga uvjeri da su ga pronašli. I da im dok su vjerovali uzme sve što su imali. Postoji jedan detalj koji možda bolje od svega drugog pokazuje koliko duboko je sistem bio ukorijenjen. Doktori iz obližnje Kereteje povremeno su bili pozvani u manastir. Lokalni doktori koji su poznavali to brdo, koji su možda godinama prolazili pored onih bijelih zidina ne misleći ništa posebno. Kada bi dobili poziv, dolazili su. Nisu bili pozvani da pregledaju pacijente, niti da razgovaraju sa bolesnicima. Nisu dijagnosticirali, liječili, niti savjetovali. Nisu smjeli dugo ostati. Nisu smjeli postavljati pitanja. Bili su pozvani da potpišu smrtovnice. To je sve. Dođu, potpišu i odu. Pacijent registrovan kao žrtva tuberkuloze. Uzrok smrti, bolest. Ništa sumnjivo. Ništa što bi zahtijevalo dublju istragu. Koliko su ti smrtovnica potpisali? Koliko puta su ušli u manastir, vidjeli ono što se nije moglo ne vidjeti i ipak stavili potpis na papir koji je Marjamin sistem činio legalnim? Na to pitanje suđenje nije dalo jasan odgovor. Desetljećima je manastir stajao netaknut. Proganjana manjina koja uživa crkvenu autonomiju. Izolirana lokacija. Doktori koji potpisuju bez pregleda. Porodice koje dobijaju vijest o mirnim smrtima i žaluju u tišini. Svjedoci koji su previše prestrašeni da progovore. Ili koji su toliko duboko unutar sistema da više ne znaju šta je normalno, a šta nije. Desetljećima je Marjamin sistem opstajao jer niko nije imao dovoljno dokaza, hrabrosti i razloga da uđe kroz ona vrata. Na kraju ga nije srušila istraga, ni svjedok, ni tužitelj. Srušilo ga je maslinovo ulje i gume. Bio je to nalog za pretres izdat zbog krijumčarenja, izvoz maslinovog ulja na Kipar i uvoz guma bez dozvole. Sitni privredni prekršaj.
administrativni papiri koji nisu bili u redu. Ništa što bi sugerisalo da ono što će policajci naći unutar tih zidova premašuje sve ono što su mogli zamisliti. 4. decembra 1950. godine u zoru 85 policajaca krenulo je prema brdu. Inspekcija je počela usvitanje i trajala je cijeli dan. Policajci su dokumentovali zatvorene stanovnike, nehigijenski uvjeti življenja, opsežna financijska dokumentacija, među dokazima stotine imovinskih listova, brojne oporuke kojima se imovina prenosi na manastir, znakovi fizičkog zanemarivanja kod stanovnika. 36 djece odvedeno je na sigurno još te iste noći. Djeca blijeda, zaostala u rastu, prestrašena. Odvedena su u dječju bolnicu u Lavrion. U podrumu žene. Starije žene, polugole, zaključane, bolesne i izgladnjele. Žene koje su prema dokumentima, koje su policajci pronašli, ušle u manastir s imovinom, s nadom i vjerom i završile u podrumu. Ukupno 48 živih osoba pronađeno je u uvjetima koji su opisani u izvještaju kao dokazi dugotrajnog zatočenja, pothranjenosti i neovlaštenog posjedovanja višestrukih nekretnina. 48 osoba. I ostaci. Više od 170 tijela pronađenih na tlu manastira, u neobilježenim grobovima, u zemlji ispod koje je manastir godinama gradio svoju reputaciju svetog mjesta. Zakopani bez ceremonije, bez obavještenja porodica, bez sprovoda, bez ikakve evidencije koje bi porodicama dale pravo na žalovanje. Ukopani u tišini, onako kako su i živjeli unutar ovih zidova, nevidljivo, kao da nikada nisu ni bili. I manastir je nastavljao poslovati, nastavljao primati nove članove, nastavljao nuditi spasenje, nastavljao bilježiti imovinu na Marijamino osobno ime. Jer ispod manastira, doslovno, u zemlji ispod nogu svakoga ko je hodao tim dvorištem, ležali su oni koji su platili za to spasenje svime što su imali. Marijam je odvedena u pritvor bez otpora, mirna, uspravnih leđa, s onim specifičnim smirenjem čovjeka koji je uvjeren da je nedodirljiv ili koji je odavno naučio da ne pokaže ništa. Pred policajcima je rekla samo jedno: ovo su sotonine izmišljotine. To nije bila ni prva ni posljednja rečenica kojom je odbacivala sve optužbe. Do smrti, do zadnjeg dana u zatvoru u Ateni. 23. novembra 1954. godine Marijam nije odustala od te tvrdnje ni na trenutak. Sve vrijeme je tvrdila da je sve to bila laž i da su sve to bile sotonine izmišljotine. Ona je bila dobrotvor. Ona je bila svetica. Ono što je istraga pronašla u narednim danima i sedmicama nadmašilo je sve što su policajci mogli pretpostaviti tog jutra kada su krenuli s nalogom zbog maslinovog ulja. Gotovo 300 nekretnina, kuće, farme, stanovi, parcele rasute po cijeloj Grčkoj, registrovane na Marijamino osobno ime ili na ime manastira koji je ona kontrolisala. Uz zlato, nakit, gotovinu koja je u to doba vrijedila na 1000 eura. Jedna procjena iz tog perioda govori o ukupnoj vrijednosti od oko 750.000 eura, što je ekvivalent 1.000.000 eura u današnjoj vrijednosti. Državni registri pokazali su da je 500 osoba oporučeno ostavilo sve svoje posjede manastiru i potom umrlo unutar manastirskih zidova. 500 osoba. Tužitelji su tvrdili da to nije neobičajno visok broj za legitimno vođen manastir te veličine. Vijest se brzo proširila. Mediji su preuzeli priču. Novinari su dolazili. Fotografije iz manastira. Djeca u bolnici. Žene iz podruma. Dokumenti i dokumenti i dokumenti. Obišli su novine. Vjera koja je bila izgrađena godinama nije se srušila zbog jedne racije. Marijam je ušla u sudnicu sa ikonom biskupa Metjua oko vrata. To nije bila sentimentalnost, bila je to poruka. Za sve one koji su je gledali u sudnici, za sve Matejite koji su pratili suđenje, za sve koji su se pitali hoće li se ova žena slomiti pred sudom. Neće. Suđenje je počelo 4. septembra 1951. godine i odmah se pokazalo zašto je cijeli slučaj bio tako pravno kompliciran. Tužiteljstvo se suočilo sa temeljnim problemom koji je Marijam svjesno ili instinktivno ugradila u samu strukturu manastira od samog početka. Ulazak u manastir bio je dobrovoljan. Zavjet siromaštva bio je standardna monarška praksa.
Predaja imovine bila je notarski ovjerena i legalna. Svjedoci koji su bili unutra, mnogi od njih i dalje su je smatrali sveticom i nisu htjeli svjedočiti protiv nje. Ono što je moglo dokazati bilo je maslinovo ulje i gume. I ono što je racija otkrila unutar manastirskih zidova. Djevojčica. 12 godina zatočena. Porodica koja je žalovala za djetetom koje je bilo živo. Dijete koje je odrastalo uvjereno da je siroče. To je bio dokaz koji je imao lice i koji je izdržao na sudu. I 2 para koja su pokušali pobjeći i nisu uspjeli. Zatvoreni, izgladnjali, umrli kao kazna za pokušaj bijega. Na tim pričama počivala je prva optužnica. I tako je na prvom suđenju Marijam, žena za čije se zločine tvrdilo da je odgovorna za smrt više stotina ljudi, osuđena na 26 mjeseci zatvora zbog krijumčari. 26 mjeseci zatvora. Za 12 godina ukradenog života. U sudnici je vladala tišina kada je presuda izrečena. Ona vrsta tišine koja dolazi kada niko ne zna kako reagovati na nešto što je istovremeno pravno ispravno i moralno neshvatljivo. Ali suđenje je imalo jedan neočekivani učinak. Medijsko praćenje prvog suđenja pokrenulo je avalanšu. Novi svjedoci su se javljali. Preživjeli koji su godinama šutjeli iz straha. Odjednom su imali zaštitu javnosti i tužiteljstva. Porodice koje su izgubile članove počele su govoriti. I tada se desilo nešto što je istražitelje zateklo nespremne. Marijamini sljedbenici su izašli na ulice, marširali i protestovali. Zahtijevali su da se njihova voditeljica oslobodi. Uvjereni da je žena koja je sahranila stotine ljudi u neobilježenim grobovima bila svetica koja je bila žrtva progona. Situacija je eskalirala toliko da je policija morala zaštititi dom nadbiskupa Spiridona od Atene. Prema izvorima, starokalendaristi su planirali oteti nadbiskupa i držati ga kao taoca dok vlast ne oslobodi Marija. To se nije desilo. Ali sama činjenica da je takav plan razmatran govori o dubini kontrole koju Marijam imala nad onima koji su je slijedili, čak i iz pritvora. Čak i nakon što su slike iz manastira obišle sve novine. Njeni sljedbenici su tvrdili da je bila žrtva progona, da su je muški biskupi i monasi htjeli ukloniti jer su bili zavidni na moći ženi. Jedna od teza koja je cirkulisala u matijskim krugovima bila je jednostavna. Broj smrtnih slučajeva u manastiru bio je visok jer su mnogi koji su mu se pridružili bili već stari. Nisu umrli od zanemarivanja, jednostavno su umrli. 177 njih. 6 mjeseci nakon prvog suđenja i izricanja presude, u februaru 1953. započeto je drugo suđenje. Ovog puta optužnica je bila drugačija. Konkretna, s imenima, s dokazima koji su preživjeli pravne prepreke prvog suđenja. Likvidacijom jednog monaha i 3 časnih sestara, uskraćivanjem hrane i medicinske njege, prisvajanja njihove imovine, krivotvorenje oporuka, iznuda, tortura, nezakonito zatočenje. Uz Marijam na optuženičkoj klupi sjedilo je još 13 osoba, časne sestre i monasi koji su bili dio sistema, lažni biskup koji je potpisivao dokumente. Tužiteljstvo je pozvalo 41 svjedoka. 41 čovjek koji je ušao u sudnicu i rekao ono što je godinama čuvao unutar sebe. Tužitelj Andreas opisao je manastir kao sramotu za cijelu Grčku. Rekao je pred svjedocima, pred novinarima, pred svima koji su ih slušali, da mu se dižu dlake na glavi dok sluša svjedočanstva, da ono o čemu se govori ne bi smjelo biti moguće u modernoj državi. Marijam je sjedila ravnih leđa, s ikonom oko vrata i gledala tužitelja mirnim, nepomičnim pogledom koji nije govorio ništa. Presuda 10 godina zatvora. Jedna časna sestra dobila je 10 godina, druga 3 godine, lažni biskup godinu dana. 10 godina za monaha i 3 sestre, za krivotvorenje oporuka, za torturu, za iznudu. Nije prošlo mnogo vremena od drugog suđenja kada je Marijam bila optužena po 3. put. Ovog puta nezakonito zatočenje i zlostavljanje člana manastira. Dodatne 4 godine. 3 suđenja, 3 presude. Ukupno 14 godina zatvora. Za ženu koja je prema procjenama tužiteljstva bila odgovorna za smrt između 177
i 500 ljudi. Za ženu koja je godinama vodila sistem koji je funkcionisao kao precizna mašina za uništenje najranjivijih. 14 godina. Pitanje koje se nameće i koje tužitelje mučilo jednako koliko i javnost nije pravno. Nije ni proceduralno. Kako je moguće da žena odgovorna za smrt između 177 i 500 ljudi dobije kaznu koja se mjeri godinama, a ne decenijama? Nekoliko razloga koji zajedno objašnjavaju ono što se ne može lako opravdati. Svjedoci koji nisu htjeli svjedočiti. Mnogi preživjeli i dalje su vjerovali da je Marijam svetica. Nisu htjeli govoriti protiv nje. Ili su se bojali. Jer manastir je i dalje postojao. Marijamini sljedbenici su i dalje bili aktivni. I niko nije mogao garantovati zaštitu svakome ko bi progovorio. Poslijeratna Grčka nije imala resurse ni internacionalnu snagu za suđenje koje bi adekvatno pokrilo razmjere onoga što se desilo. Tužiteljstvo je moralo birati bitke i biralo je one koje je moglo dobiti. Također se ne smije zaboraviti i činjenica starosti. Marijam je pri prvom suđenju imala skoro 70 godina. Grčki sudovi su, kao i mnogi drugi evropski sudovi tog doba, bili suzdržani prema maksimalnim kaznama za starije optužene. Sve to zajedno i rezultat je bio 14 godina za ono što je po svakoj moralnoj mjeri bilo mnogo više. Marijam nikada nije izašla iz zatvora. Umrla je 23. novembra 1954. godine u zatvoru u Ateni. Imala je oko 71 godinu. Do posljednjeg dana, prema svim izvještajima koji postoje, nije odustalo tvrdnje da je nevina. Da su sve optužbe bile sotonine izmišljotine, da je bila dobrotvor i da je bila svetica. Sahranjena je na tlu manastira koji je pomogla sagraditi. Pored Metjua, pored tijela onih koji su umrli unutar tih zidova. U istoj zemlji. I manastir Presveta Bogorodica u Borovima ostao je otvoren. Sistem koji je Marijam izgradila nije umro sa njom. Keretea, Grčka, 2025. godina. Na brdu iznad malog grada, okružen borovim šumama koje su zimi bile kao zidovi, a ljeti kao labirint, manastir Presvete Bogorodice u Borovima i dalje stoji. Bijele zidine, zvonik, tišina koja je bila dio arhitekture jednako kao i kamen. Isti manastir, iste zidine, ista zemlja ispod nogu. Manastir koji je Marijam pomogla sagraditi 1927. godine. Isti taj manastir u čijoj je zemlji zakopano više od 170 tijela u neobilježenim grobovima. I dalje je bio otvoren. I dalje prima vjernike. I dalje funkcioniše kao aktivna vjerska institucija. Starokalendarizam više nije ilegalan u modernoj Grčkoj. Kao članica Europske unije, Grčka garantira slobodu vjere svim građanima. I manastir koji je Marijam sagradila kao tvrđavu izolacije i kontrole danas legalno postoji pod zaštitom istih zakona koji štite sve ostale vjernike. I u njemu danas u 2026. godini neke časne sestre mole za dušu svete Marijam. Niti jedna od tih časnih sestara nije bila tu. Nijedna nije vidjela ono što se dešavalo između 1930. i 50. godina. Nijedna nije čula krike koje su komšije opisivali kao nešto što im je remetilo san godinama. Nijedna nije stajala u sudnici dok je tužitelj govorio o 150 djece umrle od tuberkuloze u prostorijama bez ventilacije. Nijedna nije bila prisutna kada su policajci iznosili 36 izgladnjele, prestrašene djece u zoru 4. decembra 1950. Znaju za sve to. Dokazi postoje, svjedočanstva postoje, presude postoje i svejedno mole se. Objašnjenje koje nude nije komplicirano. Muški biskupi i monasi bili su ljubomorni na moć žene. Oni su krivi, a ne ona. Ili mnogi koji su umirali bili su već stari kada su došli. Jednostavno su umrli od starosti. 500 njih, od kojih su svi slučajno potpisali svoju imovinu na njeno lično ime. Postoji nešto što ova priča otvara, a što se ne može lako zatvoriti. Nije to bilo pitanje je li Marijam bila zla. Na to pitanje suđenje je dalo odgovor. Nepotpun, nedostatan, bolan, blag, ali ipak odgovor. Bila je. I sistem koji je izgradila bio je zao. Pitanje koje ostaje je drugačije. Kako je to moguće? Kako je bilo moguće da žena koja je bila osuđena za lišenje života
za torturu, za krivotvorenje, za sistemsko uništavanje najranjivijih. 7 desetljeća nakon što je umrla u zatvoru, ima sljedbenike koje smatraju sveticom. Odgovor nije u naivnosti tih sljedbenika, nije u njihovoj gluposti, nije u tome da nisu dovoljno pametni da vide ono što je očigledno. Odgovor je u nečemu daleko dubljem i daleko nelagodnijem. U ljudskoj potrebi da se vjeruje. U potrebi da autoritet koji si prihvatio, zajednica koja ti je dala smisao identitet, bude ispravna. Jer ako nije ispravna, ako je sve što si uložio u nju bilo pogrešno, usmjeren trud, tada se ruši nešto što je teže od same vjere. Ruši se slika o sebi kao čovjeku koji zna razlikovati dobro od zla. I ta potreba, ta duboka ljudska, razumljiva potreba, bila je upravo ono što je Marijam koristila cijeli život. Nije izmislila ništa. Nije morala. Uzela je nešto što je već postojalo. Vjeru, zajednicu, potrebu za smislom. I pretvorila je u oruđe. Savršeno naoštreno. Savršeno nevidljivo. Savršeno efikasno.